to emergency complaint of right upper quadrant pain, nausea, vomiting on examination. She looked pale and bleeding spot noted on her bleeding spots noted on her body. Clear है? Noted on her body. LFT was deranged. मतलब AST भी ज़्यादा, ALT भी ज़्यादा और बिलिरुबिन भी ज़्यादा, इसको deranged LFT कहते हैं. And CBC complete blood count shows decrease HB. HB कम है, anemia है, इसलिए the patient look pale. Paleness is a sign of anemia. अगर हीमोग्लोबिन की लेवल कम हो जाए बॉडी में, the patient will look pale. ठीक है. What is the most likely diagnosis और next step in the management? ये दोनों आते हैं. ठीक है. Next step in management. इस पेशेंट की हमने डायग्नोसिस भी करनी है और नेक्स्ट स्टेप बताना है मैनेजमेंट के अंदर. ये व्हाट इज दिस? हाँ जी, हेपेटाइटिस ई. ओके, नेक्स्ट शाबाश. ओके, ही रेज अ क्वेश्चन हेपेटाइटिस ई. ओके, अब जरा देखें, हम यहाँ पे डीडीज लगाते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस. वन ऑफ द स्ट्रांग डिफरेंशियल डायग्नोसिस है हेपेटाइटिस ई, बिकॉज हेपेटाइटिस ई बिकम लीथल इन प्रेगनेंसी. लेकिन प्रेगनेंसी के अंदर फिर भी मोस्ट कॉमन क्या है? हेपेटाइटिस ए है. मैंने ये बात की थी, द मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस स्टिल इन प्रेगनेंसी इज ए, बट मोस्ट लीथल इज ई. इट मे बी हेपेटाइटिस ए और इट मे बी हेपेटाइटिस ई. क्लियर है? ओके, और क्या हो सकता है? अब ए और ई क्यों नहीं है? ए और ई फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट हो सकती है. कोई गंदा खाना खाया हो, कंटामिनेट अनहाइजीनिक फूड खाने से, कंटामिनेट अनहाइजीनिक वाटर ड्रिंक करने से, इससे हेपेटाइटिस ए ई के चांसेस तो ज्यादा होते हैं. दूसरी बात यह है कि हेपेटाइटिस ए ई में सारा पिक्चर यही होगा, लेकिन इसमें इनीमिया नहीं होता, क्योंकि हेपेटाइटिस ए ई टारगेट द लीवर ओनली, इट डू नॉट टारगेट आरबीसी. इसके अंदर आरबीसी डैमेज हो नहीं होते. लेकिन इस पेशेंट में लीवर के साथ साथ क्या चीज डैमेज है? आरबीसी. और आरबीसी की वजह से एचबी कम है, द पेशेंट लुक लाइक पेलर. तो ये ना ई है और ना ए है. दैट्स इट. और शाबाश, मुझे बताए इसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट क्या है? शाबाश, कोई क्लास में ऐसा स्टूडेंट जिससे एक पॉजिटिव पॉइंट निकाले. हाँ जी, ब्लीडिंग स्पॉट. देखे, इसमें स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग है, नंबर 1. दिस इज वेरी गुड. नेक्स्ट क्या है? शाबाश, इसमें लीवर डैमेज है कि नहीं? लीवर डैमेज है. और इसके अंदर इनीमिया है. क्या है? इनीमिया. ये तीन चीजें हैं. ये तीन चीजें जब भी किसी प्रेग्नेंट फीमेल में आ जाए, ये हम सिक्योर सुन ले, किसमें? प्रेगनेंसी में अगर ये तीन चीजें कंबाइंडली आ जाए, इट इज कॉल्ड हेल्प सिंड्रोम. इसको हम क्या कहते हैं? हेल्प सिंड्रोम. इसको हम एच ई हेल्प सिंड्रोम, HELLP हेल्प सिंड्रोम, वेरी इंपॉर्टेंट वन. ठीक है, इसको हेल्प सिंड्रोम कहते हैं. दैट इज अ न्यूअर सिंड्रोम, आप लोगों ने शायद ये पहले नहीं पढ़ा हो. दैट इज कॉल्ड हेल्प सिंड्रोम, वेरी वेरी कॉमनली सीन इन प्रेगनेंसी. ये गायनेकोलॉजी में मैं फिर नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये गायनी का क्वेश्चन है, लेकिन दिस इज अ गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर टारगेट द लीवर इनिशियली. तो हम तो लीवर पढ़ते हैं, तो लीवर को ये डैमेज करता है क्या? नहीं. तो हेल्प सिंड्रोम कैन टारगेट दी लीवर. हेल्प सिंड्रोम में क्या होता है? देखें, इसका जो स्पेलिंग है वो क्या है? HE, हाँ जी, LLP, हेल्प सिंड्रोम. देखें, हेल्प सिंड्रोम के अंदर H मीन देयर विल बी हीमोलाइसिस. पेशेंट में क्या होगी? हीमोलाइसिस. व्हाट इज हीमोलाइसिस? इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी. और अगर आरबीसी ब्रेक डाउन हो जाए, द पेशेंट HB विल बी डिक्रीज. तो इनीमिया के कई अकसाम है. आयरन डेफिशिएंसी इनीमिया, G6PD डेफिशिएंसी इनीमिया, सिकल सेल इनीमिया. एक इनीमिया का नाम है हीमोलाइटिक इनीमिया. कौन सी इनीमिया? हीमोलाइटिक.
वो एनीमिया जिसकी रीजन आरबीसी सेल की लाइसिस हो उसको क्या कहते हैं, हीमोलाइटिक। विच टाइप ऑफ एनीमिया इज सीन इन हेल्प सिंड्रोम, हीमोलाइटिक एनीमिया। ये भी एमसीक्यूज है कि हेल्प सिंड्रोम के अंदर द नेचर ऑफ एनीमिया इज हीमोलाइटिक एनीमिया। हाँ जी, इसमें लीवर डैमेज है कि नहीं, हाँ जी, तो जब लीवर डैमेज है तो लीवर एंजाइम से मुराद ALT और AST ज्यादा होंगे कि कम, ज्यादा, तो E स्टैंड फॉर एलिवेटेड, इंक्रीज, और L फॉर लीवर एंजाइम, कि लीवर एंजाइम इस पेशेंट में क्या होंगे, ज्यादा, इसलिए इस पेशेंट के अंदर LFT क्या है, डीरेंज है। डीरेंज LFT से मुराद क्या है, हाँ जी, डीरेंज LFT मीन कि AST और ALT विल बी रेस, तो E फॉर एलिवेटेड लीवर एंजाइम, और इसमें स्पॉन्टेनियस क्या है, ब्लीडिंग है, तो प्लेटलेट लेवल ज्यादा होगा कि कम, कम, प्लेटलेट हेल्प इन कोagulation, और अगर प्लेटलेट डैमेज हो जाए डिजीज में तो फिर इंसान से स्पॉन्टेनियस ब्लीड हो सकती है कि नहीं, तो LP स्टैंड फॉर लो प्लेटलेट्स। इन लोगों में जो प्लेटलेट्स की मिकदार है वो CBC पे हमें क्या नजर आएगी, कम नजर आएगी, जैसे कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, डिक्रीज प्लेटलेट्स कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब देखें, कहते हैं अगर प्रेगनेंसी के अंदर पेशेंट प्रेजेंटेड विद द हिस्ट्री ऑफ hemolytic anemia having elevated liver enzyme, liver problem, और अगर एंजाइम बड़े हैं तो राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, नोजिया, वोमिटिंग होगी कि नहीं, लीवर डैमेज, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग बिकॉज ऑफ लो प्लेटलेट्स, इन सब की कॉम्बिनेशन को हम हेल्प सिंड्रोम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड हेल्प सिंड्रोम। तो हेल्प सिंड्रोम के अंदर ही इसका निमोनिक है, H फॉर हीमोलाइसिस, E फॉर एलिवेटेड लीवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट्स। क्लियर है, तो इसमें याद रखे करना क्या है, व्हाट इज यू डू नेक्स्ट, पहुंचे क्या करना है। बस अगर एक क्वेश्चन आया है, सुन ले, अगर क्वेश्चन आया है 30 वीक प्रेगनेंसी, ये क्या चीज आया है, 30 वीक प्रेगनेंसी में कौन सा डायग्नोसिस हुआ है, हेल्प सिंड्रोम। मैंने अवधर क्या दिया है, विच वीक प्रेगनेंसी, हाँ जी 36 वीक प्रेगनेंसी, यहाँ पे लिखा है 30 वीक प्रेगनेंसी, और पिक्चर ये है, ये वो लोग टाइम सिर्फ चेंज करते हैं। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए कि फीमेल प्रेग्नेंट हो, थर्ड ट्राइमेस्टर उसका चल रहा हो, क्या हो, थर्ड ट्राइमेस्टर, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर 13 वीक का है, सेकंड ट्राइमेस्टर 26 तक है, और थर्ड 39 तक होता है, तो 26 वीक से लेके 39 तक ये कौन सा ट्राइमेस्टर है, थर्ड ट्राइमेस्टर है। तो हेल्प सिंड्रोम मोस्ट कॉमनली सीन इन अ प्रेग्नेंट फीमेल स्पेशली इन थर्ड ट्राइमेस्टर। एक क्वेश्चन ये है, ये किस ट्राइमेस्टर में होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में। अब क्वेश्चन ये है, अगर इसमें गेस्टेशनल एज, प्रेगनेंसी एज 34 से आगे दी है, 34 से आगे का मतलब 35 में, 36 में या 37 में, लेकिन एज किससे ज्यादा है, फीमेल की, सॉरी बंदे की एज नहीं, किसकी, प्रेगनेंसी की एज बता रहा हूँ। जेस्टेशनल एज अगर किस वीक से ज्यादा है, 34, इसका मतलब बच्चे की लंग्स मैच्योर हो चुकी है, लंग्स मैच्योरेशन डन एट द एज ऑफ 34 वीक। आप लोगों ने सर्फेक्टेंट नाम सुना है ना, सर्फेक्टेंट रिलीज स्टार्ट होता है 26 वीक में, और ये मैक्सिमम पहुंच जाता है 34 वीक में। तो फुली लंग मैच्योरेशन किस वीक में होती है, 34। 34 वीक के बाद अगर बच्चा पैदा हो जाए तो उसकी सर्वाइवल चांसेस ज्यादा होगी कि कम। तो अगर हेल्प सिंड्रोम है फीमेल को, इसमें एनीमिया भी है, इसमें लीवर प्रॉब्लम भी है, प्लेटलेट का मसला भी है, तो फीटस को खराब कर सकता है कि नहीं। अब बच्चा 34 वीक क्रॉस कर चुका है, तो बच्चा ऑलरेडी बन चुका है, आंसर लिखे इंड्यूस डिलीवरी। हम क्या इंड्यूस करते हैं, डिलीवरी, सी सेक्शन से, सी सेक्शन करते हैं और बच्चे को इंड्यूस करते हैं ताकि बच्चा पैदा हो जाए। ऐसा ना हो कि ये मसला प्लेसेंटा के जरिए किसको खराब करे, फीटस को खराब करे। यहाँ पे लिखे इंड्यूस डिलीवरी, हम डिलीवरी इंड्यूस करते कैसे, अगर अल्ट्रासाउंड ये बताए कि बच्चे का प्रेजेंटिंग पार्ट हेड है और बच्चा साइज में भी नॉर्मल है, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देते हैं ताकि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। लेकिन अगर बच्चे का साइज बड़ा है और उसकी प्रेजेंटेशन भी खराब है, फिर हम क्या करते हैं, सी सेक्शन करते हैं। क्लियर है, तो डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ अ बेबी वी विल डिसाइड आइदर टू गो फॉर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी और सी सेक्शन। लेकिन 34 वीक से अगर प्रेगनेंसी ज्यादा है तो हम डायरेक्ट क्या इंड्यूस करते हैं, डिलीवरी। बात समझ गए कि नहीं। अगर बच्चे की उसने एज दिया है प्रेगनेंसी का कितना, 30 या 28 दिया है, तो अभी बच्चे की लंग्स मैच्योर हुए हैं नहीं, तो उसको हम इंड्यूस नहीं करेंगे। माँ को क्या देंगे, वी विल गिव बीटा मिथासोन, माँ को क्या देंगे बाहर से, बीटा मिथासोन, दैट इज अ स्टीरॉयड, एंड दिस बीटा मिथासोन फ्रॉम द मदर विल क्रॉस प्लेसेंटा
एंड इट कैन एक्सेलरेट लंग मैच्योरेशन इन द बेबी। ये लंग मैच्योरेशन को क्या करेगी? एक्सेलरेट करेगी। अब सुन ले, ये लंग अगर लंग को 34 वीक में क्या होना था? मैच्योर, तो बीटा मेथासोन उसको 32 में कराएगा, 2 हफ्ते 3 हफ्ते जल्दी कराएगा। तो अगर हेल्प सिंड्रोम ट्रीट ना हुआ या पेशेंट ठीक नहीं हो रही है और बीटा मेथासोन से लंग मैच्योरेशन हो चुकी है, उसके बाद हम फिर क्या करते हैं? डिलीवरी कर देते हैं। दिस इज द ट्रिक टू रिमेंबर। क्वेश्चन ये है कि इफ हेल्प सिंड्रोम इज डायग्नोज्ड आफ्टर द एज ऑफ 34 वीक, इंडक्शन ऑफ डिलीवरी इज द ट्रीटमेंट। नेक्स्ट स्टेप, अगर 34 वीक से पहले पहले की हिस्ट्री है 30-24, तो इसका मतलब बच्चे की लंग अभी भी मैच्योर नहीं है, तो हम लंग्स की मैच्योरेशन के लिए बाहर से क्या देंगे? बीटा मेथासोन। तो बीटा मेथासोन विल मेनली एक्ट इन द मदर और बेबी। ये बेबी की लंग, इसलिए बेबी स्टीरॉयड है, दैट इज कॉल्ड बेबी स्टीरॉयड। इट कैन मेनली मैच्योर द लंग्स इन फीटस। अब आपको फिर कैसा पता चलेगा कि इसकी लंग्स मैच्योर हो चुकी है कि नहीं? आप एमनियोटिक फ्लूइड से क्या लेते हैं? सिंपल लेते हैं। इसको कहते हैं गायनेकोलॉजी में एमनियोसिंथेसिस। इसको क्या कहते हैं? एमनियोसिंथेसिस। वी विल डिस्कस इन दिस especially in gynae, amniocentesis, taking the fluid from amniotic cavity to see surfactant level। उसमें हम surfactant level चेक करते हैं और उससे हमें पता चलता है कि lungs की maturation कितनी हुई है। अगर lungs fully mature है और patient is still in the HELLP syndrome, then best way to induce the delivery। clear है? So this is what all about HELLP syndrome and their management। So depending upon the gestational age, हम फिर decide करते हैं कि either to induce the delivery or giving beta methasone। क्लियर है? इसमें कोई क्वेश्चन है तो शाबाश जल्दी पूछें, कोई भी क्वेश्चन। ओके, अगर क्वेश्चन आ जाए कि हेल्प सिंड्रोम किन फीमेल के अंदर ज्यादा होता है? हेल्प सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद प्रीक्लाम्सिया। ये किसके साथ होता है? हेल्प सिंड्रोम इज associated with प्रीक्लैम्सिया। ये किसके साथ होता है? प्रीक्लैम्सिया। प्रीक्लैम्सिया का नाम सुना है कि नहीं? व्हाट इज प्रीक्लैम्सिया? एनीवन कैन डिफाइन? प्रीक्लैम्सिया की क्राइटेरिया है, फॉर द डायग्नोसिस ऑफ प्रीक्लैम्सिया वी शुड नीड टू नो क्राइटेरिया। इसकी क्राइटेरिया ये है कि प्रीक्लैम्सिया का फीमेल अगर आती है, द फर्स्ट वन थिंग, इसकी प्रेगनेंसी एज 20 वीक से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब मोर देन 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट कि भाई अगर फीमेल की प्रेगनेंसी एज कितने से ज्यादा है? 20 वीक से कम एज में प्रीक्लैम्सिया डायग्नोज नहीं होती। फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर फॉर प्रीक्लैम्सिया दैट प्रेगनेंसी एज शुड बी मोर देन 20 वीक्स। नंबर 2, इसके साथ फीमेल को यूरिन में प्रोटीन आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन यूरिया। ठीक है, एक्सेसिव प्रोटीन लीक इन द यूरिन इज नोन एज प्रोटीन यूरिया। स्पेशली एल्ब्यूमिन की बात कर रहे हैं। नॉर्मली प्रोटीन इज नॉट लीक इन द यूरिन, लेकिन अगर हमें यूरिन एनालिसिस के अंदर प्रोटीन मिल जाए इट इज एबनॉर्मल। तो प्रीक्लैम्सिया पेशेंट के अंदर सेकंड चीज क्या होती है? प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया क्यों होती है? वाई प्रोटीन इज लीक इन द यूरिन? बिकॉज हाइपरटेंशन कैन डैमेज द किडनी। जो किडनी है इट इज डैमेज बाय एक्सेसिव ब्लड प्रेशर, और हाई बीपी किडनी को डैमेज करेगी और वहां ग्लोमेरुलाई से फिर प्रोटीन लूजिंग के चांसेस तो ज्यादा होंगे। इसका मतलब प्रोटीन यूरिया इसलिए है कि इन लोगों में परसिस्टेंट क्या होता है? हाइपर टेंशन। तो परसिस्टेंट हाइपरटेंशन कितनी चीजें हो गई? हाँ जी, 3। ऐसी कंडीशन जिसमें प्रेगनेंसी एज कितने से ज्यादा हो? 20 वीक, साथ में पेशेंट को प्रोटीन यूरिया हो और हाइपरटेंशन, इन 3 चीजों की मजमुए को हम प्रीक्लैम्सिया कहते हैं। इट इज नोन एज अ प्रीक्लैम्सिया। कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 थिंग्स इन अ सिंगल पेशेंट इज नोन एज अ प्रीक्लैम्सिया। और इस प्रीक्लैम्सिया के साथ साथ अगर पेशेंट में इनीमिया है, इसका एलएफटीडी रेंज है और इससे स्पॉन्टेनियस क्या हो रही है? ब्लीडिंग, तो हम कहते हैं प्रीक्लैम्सिया इज कॉम्प्लिकेटेड ऑन विच सिंड्रोम? हेल्प सिंड्रोम। क्लियर है? तो जिन फीमेल को प्रीक्लैम्सिया हो उन लोगों को क्या हो सकती है? हेल्प सिंड्रोम भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखें, ये तो डायग्नोसिस बन गई किस चीज की? दैट इज कॉल्ड प्रीक्लैम्सिया। आखिर एक पॉइंट ऐड करें, वेरी वेरी हेल्पफुल, वी विल डिस्कस ऑनवर्ड। लेकिन अगर एक पेशेंट है उसमें ये कितनी चीजें पाई गई? 3। लेकिन इसके साथ पेशेंट को अब क्या चीज होने पड़ी? सीजर।
اس کو فیٹس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فیٹس. دورے جھٹکے لگنے پڑے تو اگر پری کلامشیا پیشنٹ میں ایک اور چیز ایڈ ہو جائے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیزر. پری کلامشیا along with سیزر از known as ای کلامشیا. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ای کلامشیا. پھر ان چار چیزوں کو اکٹھا کیا کہتے ہیں؟ ای کلامشیا کہتے ہیں گائنیکالوجی میں. تو یہ دو کنڈیشن گائنی میں ایمرجنسی ہے. ٹھیک ہے. تو پری کلامشیا پلس سیزر از کالڈ ای کلامشیا. لیکن ای کلامشیا مائنس سیزر از کالڈ پری کلامشیا. کلیئر ہے؟ صرف ان دونوں میں ڈفرنس کس چیز کا ہے؟ سیزر کا ہے. اور دا ڈرگ آف چوائس فار واٹ سیزر ان ای کلامشیا پیشنٹ آنسر از میگنیشیم سلفیٹ. ہم کیا کہتے ہیں؟ میگنیشیم سلفیٹ آئی ایم میں دیتے ہیں, انٹرا مسکولر دیتے ہیں. تو میگنیشیم سلفیٹ یہ پریگنینسی کے اندر سیزر کو بھی کنٹرول کرتا ہے اینڈ اٹ از آلسو ناٹ ٹیراتوجینک. یہ ٹیراتوجینک بھی نہیں ہے. اٹ کین ناٹ کراس پلیسنٹا so it cannot damage the fetus. تو یہ ٹیراتوجینک بھی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہے؟ it is a very important drug to decrease seizure attacks. اوکے, ایک اور کوشچن اگر آ جائے. ہاں جی, پری کلامشیا کے اندر وی آر ورڈ اباؤٹ ہائپر ٹینشن, انکریز بلڈ پریشر. اس کے لیے ہم ڈرگ دیتے ہیں الفا میتائل ڈوپا. الفا میتائل ڈوپا ایلڈومیٹ کے نام سے ٹیبلٹ آتی ہے. دیٹ از سیف ان پریگنینسی ٹو ڈیکریز بلڈ پریشر. اگر الفا میتائل ڈوپا اویلیبل نہیں ہے, بیٹا بلاکر سیف ان پریگنینسی از لیبیٹالول. ہم کیا دے سکتے ہیں؟ لیبیٹالول. لیکن اگر بلڈ پریشر ایسا ہے کہ سسٹولک بلڈ پریشر کس کو کراس کر چکی ہے؟ 200, اور ڈائسٹولک کس کو؟ 120. نارملی سسٹولک از 120, ڈائسٹولک از 80. لیکن اگر یہ 200/120 آ جائے تو اس میں اینڈ آرگن ڈیمیج کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ہائپرٹینسو ریٹینوپیتھی, ہائپرٹینسو نیوروپیتھی. تو اس میں پھر ہم اسٹرانگر کیا دیں گے؟ اینٹی ہائپرٹینسو, دیٹ از کالڈ ہائیڈرالازین. ہم کیا دے سکتے ہیں؟ ہائیڈرالازین. تو ہائیڈرالازین از اے پوٹنٹ یا اسٹرانگر ویزو ڈائلیٹر اینڈ اٹ کین ڈیکریز دا بلڈ پریشر ود نو ٹائم. بہت کم ٹائم کے اندر یہ بی پی کو کیا کرتے ہیں؟ کم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کلیئر ہے؟ اوکے جی. نا کوشچن یہ ہے کہ ہائیڈرالازین ہم ہر ایک ہائپرٹینشن پیشنٹ میں نہیں دیتے. یہ ان ہائپرٹینشن پیشنٹ میں دی جاتی ہے جس کی بی پی 200/120 ہو. کیونکہ اگر یہ 160/90 میں دے دے تو یہ بی پی کو کم کیا کہ نارمل کو بھی کم کرے گا, یہ ہائپوٹینشن کراتا ہے. تو یہ ایمرجنسی میں دیتا ہے. لیکن عام جو گائنیکولوجی والے یوز کرتے ہیں الفا میتائل ڈوپا اینڈ لیبیٹالول. کلیئر ہے؟ تو دیز آر دا پوائنٹس. So this is what all about they show in the liver part. Clear ہے؟ اس کے بعد ہیماٹولوجی ہے. ہیماٹولوجی کے بعد ہمیں رینل سسٹم باقی ہے, تو یہ انٹرنل میڈیسن کا اینڈ ہوگا پھر. ٹھیک ہے نا؟ یہ سارے سسٹم ہیں. ہم پیٹس پڑھیں گے, پیٹس کے اندر پھر یہ ساری چیزیں آئے گی. لیکن پیٹس میں ایجز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بچوں کے اندر اس کے کچھ ڈرگ ہے جو ڈوزز میں بھی امپورٹنٹ ہے. اس کی ڈوز کتنی ہے, اس کی ڈوز کتنی ہے. پتہ ہے کہ پیٹس کا مطلب کہ پیٹ از اے مائنر میڈیسن. یہ میڈیسن کا ایک مائنر چھوٹا سا پارٹ ہے, لیکن وہ صرف بچوں کا ہوتا ہے. لیکن اس میں بھی سارے سسٹم ہوتے ہیں, تو اس میں بھی یہ چیزیں کور ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد لکھے ہیماٹولوجی. ہیماٹولوجی کے اندر ہم نے جناب کیا کرنے ہیں اور اس میں ہم نے ڈسکس کیا کرنا ہے. الیکٹرولائٹ امبیلنس تو ہم نے نہیں پڑھا ہے نا ابھی تک. ایسڈ بیس امبیلنس, ہاں ایسڈ بیس. ٹھیک ہے. چلے کہ ہیماٹولوجی. ہیماٹولوجی از ویری امپورٹنٹ فار انیلی اسپیشلی فار ایوری ایگزام, کیونکہ اس کے کوشچن بہت آتے ہیں. ہیماٹولوجی مین اٹ از اے ٹائپ آف اسٹڈی ریگارڈنگ ٹو دی بلڈ اینڈ بلڈ سیل ڈس آرڈرس. مطلب بلڈ یا بلڈ سے ریلیٹڈ جتنے ڈس آرڈرس ہے اس میں ہم ہیماٹولوجی میں ڈسکس کرتے ہیں. تو بلڈ سیلز آپ لوگوں کو پتہ ہے آر بی سی بھی ہے, ڈبلیو بی سی بھی ہے اور پلیٹلیٹس بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ تینوں بلڈ ویسلز بنتے کہاں پہ ہے؟ بون میرو میں. آل بلڈ ویسلز آر بلڈ سیلز آر سنتھسائزڈ انسائڈ دی بون میرو. ان لوگوں نے ڈائریکٹ آپ لوگوں سے یہ پوچھا ہے کہ انیمیاز کون کون سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں انیمیاز آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھے ہیں. انیمیا میں آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ اگر فار ایگزامپل ہم دیکھیں یہاں سے اسٹارٹ کرتے ایک سیکوینس سے, آر بی سی از اے ریڈ بلڈ سیل, ڈبلیو بی سی از اے وائٹ بلڈ سیل, اور اس کے بعد کیا ہے؟ پلیٹلیٹ سے. یہ تینوں بلڈ سیلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آر بی سی کی لیول انکریز بھی ہو سکتی ہے اور ڈیکریز. اگر ڈیکریز آر بی سی آ جائے, ڈیکریز آر بی سی سے مراد ڈیکریز ایچ بی ہے, اٹ از کالڈ انیمیا, دیٹ از نون ایز انیمیا. لیکن اگر آر بی سی کی لیول کیا ہو جائے؟ بڑھ جائے, دیٹ از کالڈ پولیسائتیمیا, دیٹ از کالڈ پولیسائتیمیا.
इंक्रीज आरबीसी, एक्सेसिव आरबीसी, क्लियर है। अगर डब्ल्यूबीसी है इसकी लेवल क्या हो जाए, कम, दैट इज कॉल्ड डिक्रीज डब्ल्यूबीसी इज नोन एज ल्यूकोपीनिया। इसको हम क्या कहते हैं, ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोसाइट मीन डब्ल्यूबीसी, पीनिया मीन डिक्रीज, ल्यूकोपीनिया। लेकिन अगर डब्ल्यूबीसी की लेवल क्या हो जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए और एक्सेसिव बढ़ जाए, अनकंट्रोल बढ़ जाए, इट्स कॉल्ड ल्यूकीमिया, ये कैंसर है। ल्यूकीमिया इज अ कैंसर ऑफ डब्ल्यूबीसी, ये याद रखें। तो ल्यूकीमिया इज अ मैलिग्नेंसी ऑफ बोन मैरो स्पेशली इन विच देयर इज प्रीडोमिनेंट इंक्रीज ऑफ इट्स सेल डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी की अगर कैंसर हो जाए तो तुम क्या कहते हैं, ल्यूकीमिया। और इसमें आप लोगों को पता, हाँ जी, ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस इज अ माइल्ड इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसी, बट आई मेंशन द वर्ड अनकंट्रोल्ड इंक्रीज इन द नंबर विच इज अ कैंसरस चेंज इज ल्यूकीमिया। लेकिन डब्ल्यूबीसी का जो लेवल है ये ब्लड के अंदर 4000 से लेके 11000 तक होता है, ऐसा है ना। अगर इसका लेवल 15000 आ जाए, इट इज नॉट अ कैंसर, इट इज अ माइल्ड इंक्रीज नोन एज ल्यूकोसाइटोसिस। लेकिन अगर ये लाखों में चला जाए, अनकंट्रोल चला जाए, मैच्योर इमेच्योर सारे बढ़ जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, ल्यूकीमिया कहेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लेटलेट्स को अगर हम देखते हैं, डिक्रीज प्लेटलेट्स, अगर प्लेटलेट्स की लेवल कम हो जाए, दैट इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इसको हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और अगर प्लेटलेट का लेवल बढ़ जाए तो द कंडीशन इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोसिस, इसको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस। So if you know this terminology, the remaining hematology topics will be easy, ठीक है ना। इनीमिया आरबीसी के साथ है और पोलीसाइथीमिया, फिर ये ल्यूकोपीनिया या ल्यूकीमिया ये डब्ल्यूबीसी के प्रॉब्लम थे, और साथ में जनाब प्लेटलेट्स के इशू में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या थ्रोम्बोसाइटोसिस है, ठीक है जी। देखिए जब हम आरबीसी का लेवल चेक करते हैं, एचबी, हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना लंग से टिश्यू में, to carry oxygen from lungs to the tissue, this is the function of hemoglobin। क्वेश्चन ये है, आरबीसी की नॉर्मल शेप कौन सी होती है, बाई कनकेव शेप। आरबीसी इज अ बाई कनकेव शेप। इसके दो फायदे हैं, इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, उसमें हीमोग्लोबिन ज्यादा आएंगे, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी, वो ज्यादा होगी। और दूसरी बात, इसकी हाइट कम है, छोटी है, तो ये स्मॉलर कैपिलरी से आसानी से पास हो सकती है। अब इधर फोकस करें, अगर फॉर एग्जांपल एमसीक्यू सुन ले, एमसीवी स्टैंड फॉर मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, अगर एग्जाम में आ जाए कि इसका नॉर्मल वैल्यू कितना है, 80 से लेके 100 तक, एमसीक्यू सुन ले, एमसीवी इज अ मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, इट एक्चुअली शोज द साइज ऑफ आरबीसी इन इनीमिया। अगर ऐसी इनीमिया हो जिसमें एमसीवी के वैल्यू किससे कम हो, 80, इसको माइक्रोसिटिक इनीमिया कहते हैं। इसमें आरबीसी का सेल साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, माइक्रोसिटिक इनीमिया। फिर हमारे पास सुन ले, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से ऐसा इनीमिया जिसमें ओवरऑल आरबीसी कम हो लेकिन सेल साइज पे कोई असर ना पड़े, नॉर्मल साइज हो, उसको क्या कहते हैं, नॉर्मोसिटिक इनीमिया, नॉर्मोसिटिक इनीमिया। और अगर फॉर एग्जांपल ऐसा इनीमिया जिसमें आरबीसी की वैल्यू 100 को क्रॉस करे, तो इसको क्या कहते हैं, मैक्रोसिटिक इनीमिया, जिसका दूसरा नाम है मेगालोब्लास्टिक इनीमिया। इसको मेगालोब्लास्टिक इनीमियाज भी कहते हैं। बात समझ गए कि नहीं। तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एमसीवी वी कैन क्लासिफाई इनीमिया, माइक्रोसिटिक, नॉर्मोसिटिक एंड मैक्रोसिटिक। इट इज अ बिग टॉपिक इन हेमाटोलॉजी, ठीक है। आज आप लोगों को जो लेक्चर मिलेंगे ना, वो माइक्रोसिटिक के मिलेंगे, जो मैंने रिसेंट पढ़ा है, और उसमें सारे क्लिनिकल केसेस है, उसमें कल भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। तो देखें, इसमें 4 इनीमियाज हैं, कितने, 4। आयरन डेफिशिएंसी इनीमिया, नंबर 2 इनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, नंबर 3 सिडरोब्लास्टिक इनीमिया और थैलेसीमिया, ठीक है। तो 4 इनीमियाज है जो किसके अंदर आते हैं, माइक्रोसिटिक। फिर से आयरन डेफिशिएंसी इनीमिया, इनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, फिर है सिडरोब्लास्टिक इनीमिया और थैलेसीमिया, ये हैं, ये आप लोग करेंगे। फिर मैंने कल यहाँ से स्टार्ट करना है। नॉर्मोसिटिक इनीमिया के अंदर आते हैं G6PD डेफिशिएंसी इनीमिया, इसके अंदर आता है PNH पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया, इसके अंदर आता है सिकल सेल इनीमिया, हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस। इसमें 2 इनीमिया है, विटामिन B9 डेफिशिएंसी एंड विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ठीक है। तो इनीमिया को इंशाल्लाह इस पार्ट को आप लोग कवर करेंगे लेक्चर में, और इस सारे को इसमें हमने फिर देखिए किडनी डिजीज में इनीमिया हो सकता है कि नहीं, किडनी डिजीज पेशेंट, CKD पेशेंट में
انیمیا ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہاؤ؟ بیکاز کڈنی ریلیز اے پروٹین نون ایز ایریتھروپوئٹین، اور ایریتھروپوئٹین آر بی سی پروڈکشن کو انکریز کرتا ہے. اگر سی کے ڈی پیشنٹ ہے تو اس میں کس چیز کی کمی ہوگی؟ ایریتھروپوئٹین. تو آر بی سی پروڈکشن ہوگی نہیں، تو آر بی سی کا لیول کم. آپ لوگوں سے یہ سوال ہے لاسٹ میں which is very important for FCPS as well as NLE. If CKD patient came to you and his CBC shows anemia, CKD stand for chronic kidney disease patient میں اگر انیمیا آ جائے تو ان تینوں میں سے کہاں پہ ہوگی؟ مائکروسیٹک، نارموسیٹک یا میکروسیٹک؟ یہ کوشچن آتا ہے. تو بس CKD پیشنٹ میں انیمیا، CKD پیشنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ ایریتھروپوئٹین ریلیز نہیں ہوگی. جب وہ نہیں ہوگی تو آر بی سی نئے نہیں آئیں گے. جو ہے بلڈ میں وہ تو نارمل ہے، وہ آہستہ آہستہ کم ہوں گے لیکن مزید اس کے ساتھ ایڈ نہیں ہوں گے. تو اس کا مطلب شیپ پہ کوئی اثر پڑے گا؟ آنسر از نارموسیٹک انیمیا. یہ ایم سی کیوز آتا ہے ہر جگہ پہ، لوگ غلط کر دیتے ہیں. CKD پیشنٹ میں ایکیوٹ بلڈ لاس اگر ہو جائے، ایک ہوتا ہے ایکیوٹ بلڈ لاس اور ایک کیا ہوتا ہے؟ کرونک بلڈ لاس. وچ انیمیا از سین ان ایکیوٹ بلڈ لاس؟ نارموسیٹک. بلڈ ہے ایک دم آپ سے 2 لیٹر بلڈ چلا گیا، نارموسیٹ. کرونک بلڈ لاس، آہستہ آہستہ بلیڈنگ ہو رہی ہے تو آر بی سی کی شیپ آہستہ آہستہ کیا ہوتی جا رہی ہے؟ چھوٹی ہوتی جا رہی ہے. کرونک بلیڈنگ لاس میں مائکروسیٹک انیمیا، اس میں آئرن کیا ہوتی ہے؟ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے. کرونک بلیڈنگ ان جی آئی ٹی کین کاز مائکروسیٹک. آر ٹی اے کے اندر روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کے بعد ایکیوٹ بلڈ لاس میں نارموسیٹک انیمیا ہوتا ہے. تو کچھ ایم سی کیوز اس طرح وہ لوگ پوچھتے ہیں، انشاءاللہ کل اس پہ آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا مزید. ٹھیک ہے. کڈنیز ڈیزیز، ہاں جی جی کرونک کڈنی ڈیزیز ہے. وہ پرابلم ہے کڈنی کے لیے کرونک، لیکن اس میں جو چیز نہیں آتی وہ ایریتھروپوئٹین ہے، اور ایریتھروپوئٹین کا کام آر بی سی کی شیپ پہ نہیں ہے، پروڈکشن پہ ہے. تو اگر دیکھیں 4 بندے پہلے سے بلڈ میں ہیں، 2 آج ختم، 120 دن کے بعد آر بی سی کیا ہوتی ہے؟ ختم ہوتی ہے. اگر 2 بندے آج ختم ہوں گے تو آگے 2 بندے تو آنے چاہیے نا، لیکن جو آنے والے بندے تھے وہ نہیں آ رہے. جو ہے وہ تو نارمل ہے لیکن وہ صرف نمبر میں لوز ہو رہے، کم ہوتے جا رہے. تو شیپ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا لیکن نمبر پہ اثر پڑتا ہے، اس لیے دیٹ از کالڈ نارموسیٹک انیمیا. کلیئر ہے جی؟ پرنیشس انیمیا، ویری گڈ. پرنیشس انیمیا از میگالوبلاسٹک انیمیا. اس میں پیرائٹل سیل ڈیمیج ہو جاتی ہے اسٹمک کے اندر اور B12 ابزارپشن خراب ہو جاتی ہے. تو B9 B12 ابزارپشن جس میں ایشو آئے گا دیٹ کین کاز میکروسیٹک انیمیا. لیکن pernicious anemia is an autoimmune anemia in which abnormal antibody against parietal cell, اور اس میں انٹرنسک فیکٹر کی ریلیز کیا ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے. can cause impaired vitamin B12 absorption. clear ہے؟ from terminal ileum and can cause megaloblastic anemia. دیکھیں اگر ایک پیشنٹ ہے اس کا MCV 100 سے کیا ہے؟ زیادہ، تو ذہن میں یا تو میگالوبلاسٹک انیمیا تو ہے، یا تو B12 ڈیفیشنسی ہے یا B9. اگر پیشنٹ کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ پیر سن ہو رہے، نم ہو رہے، نمنس، ایسا میگالوبلاسٹک انیمیا جس میں نیوروپیتھی ہو، پیریفرل نروس سسٹم ایشو ہو، نیورولوجیکل سمٹم ہو، دیٹ از B12 ڈیفیشنسی. اور جس میں نہ ہو دیٹ از B9 ڈیفیشنسی. چلے ایک میگالوبلاسٹک انیمیا کا پیشنٹ آئے اور وہ پریگننٹ ہے، فیمیل ہے، تو کون سی ڈیفیشنسی ہے؟ فولک ایسڈ ڈیفیشنسی، کیونکہ فولک ایسڈ ڈیمانڈ از پریگننسی از ویری ہائی. ایک پیشنٹ کو میگالوبلاسٹک انیمیا ہے، پیشنٹ اسٹرکٹ ویجیٹیرین ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ B12 ڈیفیشنسی، کیونکہ B12 از ایبسنٹ ان ویجیٹیبل، اٹ از اونلی پریزنٹ ان میٹ. تو یہ کچھ ٹرکی پوائنٹ ہے، کل انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. تو ٹمارو اس کو وائنڈ اپ کر کے پرسوں سے لیوکیمیا سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ پہ. ٹھیک ہے؟ WBC والے یہ 2-3 دن میں وائنڈ اپ کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو کل میں اس انیمیا میں جو آج لیکچر ملیں گے آئی ول آسک سم کوسچن رینڈملی. کلیئر ہے؟ 10 منٹس بریک کرے شاباش، پھر نیکسٹ لیکچر میرے.